दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। खुशखबरी, एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए किरायों में शानदार कमी कर दी। दुबई के अल-खील रोड पर खतरनाक ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद हलाक जबकि 10 जख्मी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्किंग के हवाले से अहम ऐलान। अपने मुलाजमीन की बीवियों को भी तनख्वाहें देने वाले यूएई के इस बिजनेसमैन से मिलें। अमारात में जेली सैटेलाइजेशन मटीरियल के 8000 कार्टून पकड़े गए। पुलिस वाला बनकर बिजनेसमैन को अगवा करने और लाखों दिरहम लूटने वाला ग्रुप गिरफ्तार और अदालत में फर्द जुर्म आयद। खामद से आज़ाद होकर दोस्तों के साथ दुनिया घूमना चाहती हूँ। शादी के 25 साल बाद बीवी की अदालत से दरख्वास्त। मुत्तहिदा अरब अमारात का खलाई मिशन होप मुश्किल मरहले से दाखिल हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। बढ़ते हैं अब हेडलाइंस की तफसील की जानिब। एमिरेट्स एयरलाइन ने दुनिया के मुतअद्दिद शहरों के लिए किरायों में कमी कर दी है, जिनमें पाकिस्तान के भी कई शहर शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स ने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है। इस ऑफ़र से वो लोग फ़ायदा उठा सकेंगे जो 1 फरवरी 2021 से 15 जून 2021 के दरमियान सफ़र करेंगे। किरायों में रायत की ये ऑफ़र तमाम इकनॉमी क्लास की टिकट्स पर दी जा रही है, जिसके बाद कराची के लिए टिकट के नर्ख 1055 दिरहम होंगे, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए 1155 दिरहम में दस्तयाब होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में आज एक इंतहाई खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 10 जख्मी हुए हैं। ये हादसा 3 बसों के आपस में टकराने के बायस पेश आया है। दुबई पुलिस के मुताबिक अल-खील रोड पर पेश आने वाले इस हादसे में एक बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर दीगर 2 बसों से टकरा गई और फिर सड़क पर उल्ट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद की जानें चली गई हैं और 10 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। तफसीलात के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेहमानों को वेलकम करने के लिए मुख्तलिफ जगह को बंद कर दिया गया है। हकाम ने लोगों को मुतालिया किया है कि वो अपने प्यारों की आमद पर जब भी इनको लेने आए तो गाड़ियां मेन कार पार्किंग में पार्क करें या वेल्ट सर्विस का इस्तेमाल करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने टर्मिनल 3 में वाक़िया फोर कोर्ट एरिया बंद कर दिया है, जहां लोग अपने प्यारों की आमद पर इनको लेने आते थे। एयरपोर्ट इंतजामिया ने आगाह किया है कि वो आइंदा जब भी मेहमानों को लेने आए तो अपनी गाड़ियां दाखिली रास्ते की मेन पार्क में पार्क करें या फिर वेल्ट सर्विस का इस्तेमाल करें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात की शारजा अमारात के इंसान दोस्त भारतीय कारोबारी शख्सियत डॉक्टर सोहन राय ने एक अहम कदम उठाते हुए अपने मुलाजमीन की बेगमात को भी तनख्वाहें देने का ऐलान किया है। राय कोरोना वबा के दौरान अपने मुलाजमीन और इनके खानदान के अफराद की अज़म और हौसले से मुतासिर होने के बाद इन्हें इनके मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने का सिला देने का फैसला किया है। इस वक्त कंपनी अपने मुलाजमीन की बेगमात का डाटा इकट्ठा कर रही है और मुलाजमीन की बेगमात को कितनी रकम अदा की जाएगी, इसका फैसला इस बात को देखकर किया जाएगा कि मुलाजिम कंपनी में कितने सालों से काम कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात को कोरोना की वबा का सामना है, जिस दौरान मास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर डिसइंफेक्शन मटीरियल की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, क्योंकि इनकी हर घर और हर कारोबारी और सरकारी मुकाम पर ज़रूरत पड़ती है। तमाम इस तलब की वजह से फ्राडिये जहन के लोगों की भी चांदी हो गई है, जो सादा लू अफराद को ये सामना सस्ता बेचने के चक्कर में दोनों हाथों से लूट रहे हैं। खसूसन कम आमदनी वाले पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी और अफ्रीकी कारकुन अपनी सेहत और ज़िंदगी के बचाव की खातिर जो डिसइंफेक्शन मटीरियल ख़रीद रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि ये जेली है। बस सस्ता होने की वजह वो इसे ख़रीद लेते हैं, मगर ये सिरे से बेकार होता है, बल्कि इसके इंसानी सेहत और जिस्म पर इंतहाई मिज़र असरात मरतब होते हैं। शारजा में भी हकाम ने बहुत बड़ी मिकदार में जेली क्लिनिक प्रोडक्ट्स और डिसइंफेक्शन मटीरियल पकड़ लिया है। ये कार्रवाई शारजा इकनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट SEDD की जानिब से की गई है। डिपार्टमेंट की जानिब से बताया गया है कि जेली क्लिनिक प्रोडक्ट्स और डिसइंफेक्टेंट्स के 8000 से ज़ायद कार्टून पकड़े गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में 8 भारतीय बाशिंदों के एक ग्रुप ने एक कारोबारी शख्सियत को इसके दफ्तर से
مبینہ طور پر اغوا کر کے اس سے 1.9 ملین درہم لوٹ لیے ہیں۔ اس حوالے سے دبئی کی ابتدائی عدالت نے سماعت کے دوران معلوم ہوا کہ گینگ میں سے 3 افراد نے پولیس والا بن کر نائف کے علاقے میں کاروباری شخص کے دفتر کے باہر پہرا دیا اور انہیں کمپنی کی تجوری سے پیسے نکال لیے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 48 سالہ کاروباری شخص اپنے دفتر میں تھا جب ملازمان نے وہاں پہنچ کر کاروباری لائسنس دریافت کیا۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ لائسنس تو اس کے دوست کے پاس ہے۔ اس پر ملزمان نے ان سے موبائل فون اور چابیاں مانگی۔ اس کے بعد ملزمان مجھے ساتھ لے کر گئے اور ایک سپر مارکیٹ کے قریب رک کر مجھے موبائل دیا اور کہا کہ ان کے لیے انرجی ڈرنکس خرید لو۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اترا وہ غائب ہو گئے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شادی کے 25 سال بعد عورت کی جانب سے طلاق کے لیے درخواست عدالت نے مسترد کرتے ہوئے اسے گھر واپس لوٹنے کی ہدایت کر دی۔ شریعت کورٹ میں عربی خاتون جس کی عمر 40 سال ہے، انہوں نے شادی کے 25 سال بعد اپنے شوہر سے طلاق لینے کی درخواست کی تھی۔ عدالت نے عورت سے کہا کہ وہ اپنے خامند کی تابع دار رہے اور خامند کے ساتھ ان کے خاندان کی عزت بھی کرے۔ عدالت نے عورت کے 50 سالہ شوہر کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اخراجات 25,000 درہم سے کم کر کے 6,000 درہم فی مہینہ کر دے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق خاتون نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ وہ آزاد ہو کر دوستوں کے ساتھ گھومنا چاہتی ہے اور خامند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ شوہر کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل کو اپنی بیوی سے بے حد محبت ہے اور بیوی کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ولاز میں رکھا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات اپنی دیگر کامیابیوں کے بعد اب مریخ میں زندگی کی امید کے لیے اپنے مشن ہوپ یا امید کو سیارے مریخ پر پہنچانے کے بہت قریب ہے۔ 9 فروری کو مشن مریخ کی سطح پر پہنچے گا۔ تاہم دبئی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کا کہنا ہے کہ مشن اپنے مشکل ترین مرحلے میں داخل ہوا ہے اور ملک کا فخر بننے والا ایئر کرافٹ مریخ میں داخل ہونے کے قریب ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 3791 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 2,85,201 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 3310 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 3,09,649 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 7 مریضوں کی ہلاکت کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 866 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 23,582 ہو گئی ہے۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔